nasa YT dyan, gusto niyo po mag-order po, naka-live po ako dito sa TikTok. Bukas po ang live selling po ng Velvet Box, guys. Velvet Box. Velvet Box po. Velvet Box sa likod. Opo. Leonila Layag, shoutout po, shoutout Tanak Jomar, advance happy birthday sa atin. Lola Leonila Layag. O yung nga pala, of Jomper CFL. Salamat po, Lola Leonila. Kay Lola Lilia Torregosa din po, maraming salamat po. Yun, thank you very much po, Arlene Clataro. Salamat po. Sa mga nagbibili dyan, maraming salamat, guys. Wala ba sa labat sa basket? Patingin, guys. Meron po. Wala ba? Ang alam ko meron. Ipa-check natin, guys. Salamat po. Wait lang. Dito muna ako sa TikTok live mo, replay ko na lang may isa live. Thank you po, Cloud 18 days. Wala sa labas po. Wala. Wala yung sa labas. Sa? Saan mo? Live. Sa live mo lang. Sa live ko lang. Pero visit kayo sa shop sa shop na lang. Sa shop na lang siguro. Sa shop ko na lang po siguro, guys. Opo. Hindi lang nila yan. Order ko po kayo sa mismong shop ko, guys. Meron po yan. Sana po, Tita Glo. Salamat po. Lisa Valdez, 88. Opo. Uy. Shoutout Tita Glo. Check ko po, Tita Lisa po mamaya. Ay, ito yung ano rin po kay Kimberly. So, check ko po mamaya po. Kasi dalawa po yung cellphone kong gamit, guys. Hindi ko po ma-check. Thank you po, Tita Lisa. Salamat po. Salamat po sa nagpakulay. Lynn Romero, salamat po. Kay Tita Liza Valdez, salamat po. Leonila Layag, Lola, salamat po. Tita Nympha Fertes, salamat din po. Ate si Jane, salamat din po. Bakit? Sige po. You got the money, Ken Obidosa. Ken Obidosa, shout po sa inyo. Ilang days po siya pwede i-stock? Ang alin po? Ito, ano po ito? Mga 5 to 6 months din po ang ano niya, expiration date po. Basta nasa ref po and wag niyo na lang pong ano. Basta naka-separate lang po yung ano, yung kutsara po. Yung hindi po ginagamit niyo po sa pang ano, pang subo po pag nakain kayo. Salamat, guys. First live selling ko dito sa Toxic. Si Papa Dan po nakal po si Papa. Andito po si Quenel, guys. Quenel, shoutout sa'yo. Dito na ako kanina eh. Ito po. Nag-live na si Quenel kanina. Meron kang bago upload kuya? Nag-upload ako ngayon. Support nyo guys, support nyo guys. Eh na, uploaded na. Upload din na guys. Grabe. Mamaya na po, upload ni Live Team Jones. Bakit? Sino pala? Naka-private pa? Hindi man, paano na? Pero sige na, okay. Opo. Kung hindi panoorin, okay lang din sa akin.